Oh, sige. 1. Pa. Ay! Dito, guy! Agay! Bakit kayo, nak? Ay! Daganak. Ano guys? Oh, load. Guys, tanawin niyo ako, guys, ha? Kasi nagbubunot yung anak ko, guys, ng ilok ko, ng kilikili power ko, guys, ba? Yan, guys. Tanawin niyo yan masyado, guys, para maklaro niyo, guys, ha? Guys, ganyan, guys. Ganyan lang, guys. Masakit masyado yan, guys. Ang tambok ko na, guys, no? Tambok na talaga ako, guys, ba? Matambok na talaga ako, guys. Hindi na ako sexy. Noon, guys, kay sexy ako. Nakita nyo doon si Love Hearts TV, guys. Si MG Swerte. Ang ganda ko noon, guys. Ngayon, guys, kasi guys. Ay, pila naksakit na kayo na, anak. Tara mo. Guys, tara ko, anak, guys. Oh. Yan, guys. Ibot-ibot, kilikili power, guys. Ginoo ko, guys. Maria Josep ni. Masakit masyado yan, guys. Oy. Yan naman ito dahil, nak. Mubo. Ito taas. Guys, ang pangit ko na, guys. Talaga, guys. Oh. Uy, diri. Ay, masakit masyado yan, guys. Yan. Yan yung ano ko, 15 guys. seconds. 15 seconds. Ipuan. Duta. Na. Ikat sa. Ikat. Guys. Welcome to my vlog, guys, ha. Love Hearts TV yan, guys. Yan, Ayaw, guys. siguro ano daan. Hindi siya gilok. Bado ko ilok, guys. Talagang hindi ko talaga siguro yan anak, guys. Ang ganda ng anak ko, guys. Maganda siya, guys, no? Yan, guys, oh. Wow. Ayan, guys. 10 seconds, 15 naman siguro na wala pa. Yan. Hinangak ako, guys. Makapoy man talaga maganito ganito, guys. Uy. Yan. Yan, guys. Wala akong bra, guys. Kita nyo, guys. Wala akong bra. Pupuyo do. Sige. Sige.